नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत आजिर एही वीडियो को। आजिर एही वीडियोटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही अधिक खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई फेब्रुआरी मास 2026 किपरि रहिबो। फेब्रुआरी मास रे आपनक जीवन रे केउ सबु विशेष घटना गुड़िक घटिबो। फेब्रुआरी मासरे आपनकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह मानकर स्थिति आपनक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपनक केउ प्रकारर फल प्रदान करिवारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक मध्य जानिबा। सेथि पई आपनकर जदि कन्या राशि होई थाए तबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि आपनकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु षष्ठ राशिटी हेउछि कन्या राशि एवं कन्या राशिर राशि अधिपति हेउछंती बुध। तेबे बंधुगण फेब्रुआरी मासर आरंभ रे बुध आपनक कुंडलीर पंचम भाव में गोचर करुछंती। बुधंक सहित सूर्य, शुक्र, मंगल मध्य आपणकर पंचम भाव में गोचर करुछंती। आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव में गोचर करुछंती राहु, सप्तम भाव में गोचर करुछंती शनि, दशम भाव में गोचर करुछंती देवगुरु बृहस्पति एवं द्वादश भाव में गोचर करुछंती केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा जे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2024 रे। तो बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणक स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर पंचम भाव में गोचर करुछंती। हेले 4 फेब्रुआरी को बुध आपणकर षष्ठ भाव को आसी जिवे। तेबे जेमिति ही बुध आपणकर षष्ठ भाव को चली आसीबे एवं राहुंक सहित एकत्र होई जिवे, आउ जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को देखिबे तो सेतेबेले आपणकर एलर्जी एवं इन्फेक्शन परिका किछिटा समस्या गुड़िक देखा देई पारे। स्किन रिलेटेड किछि प्रॉब्लम आपणकर देखा देई पारे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य डाउन होई पारे। जेतेबेले आपण केउआडे ट्रैवल पई जिवे सेतेबेले आपणको आपणक स्किन रो आपणकर खाइबा पीबा प्रति आपणको यत्नशील रहिबार अछि। काहे कि ना जेबे भी राशि रो अधिपति षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में गोचर करिथांती सेतेबेले आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाय थाए, देह खराब होई थाए। तेबे विशेष भाव में देखिबा पई गले 4 फेब्रुआरी रु 22 फेब्रुआरी मध्य रे आपणको एही सब प्रति अधिक ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2026 रे। आपणको पई आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर सप्तम घरे अवस्थान करिसंती एवं आपणकर पंचम भाव में अवस्थान करिसंती बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य। तेबे 23 तारिख पर्यंत मंगल आपणकर पंचम भाव में उच्चस्थ रहिबे। तेणु जदि आपण डिफेंस लाइन ले किछि एग्जाम देउछंती, गवर्नमेंट रिलेटेड किछि भी जॉब करिवार अछि, तेबे फेब्रुआरी मासटी आपणक पई बहुत ही सपोर्टिव रहिबो। कारण आपणकर पंचम भाव में मंगल एवं सूर्य गोचर करुछंती। मंगल हेउछंती देवता मानकर सेनापति। तो डिफेंस लाइन ले आपनकु सफलता मिलिबो एवं सूर्य हेउछंती सरकारी रो कारक ग्रह। तेबे सरकारी परीक्षा रे आपनकु सफलता मिलिबो। एहा व्यतीत जदि आपणकर पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि भी बड़ स्टेप नेबाकु चाहुछंती सेथिरे मध्य आपनकु सफलता मिलिबो। जदि आपण किछि एडमिशन नेबाकु चाहुछंती, किछि फॉर्म फिलअप करिबाकु चाहुछंती, तेबे सेथिरे मध्य आपण एडमिशन करि परिबे बा फॉर्म फिलअप करि परिबे। विशेष करी 20 फेब्रुआरी पूर्व ही आपणक पई समय अत्यंत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2026 रे। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होई थाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर सप्तम भाव में गोचर करुछंती। तो बंधुगण आपणकर पार्टनर को मध्य टिके जिद्दी स्वभाव रहिबो। से छोट छोट कथा गुड़ी को नहीं चीट करिवे। एहा सहित जेहेतु आपणकर पंचम भाव में सूर्य एवं मंगल
ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ଏମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି 15 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଳେବେଳେ ହଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ବି ଅଧିକ ନୁହଁ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ତ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 6 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 6 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁରେ ଏତେଟା ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ସେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିବ ଆପଣ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। ନିଜର କାମକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେବେ ବି ଗୁରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି 4 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ତ 4 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 90% ଭଲ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2026ରେ। ତ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ ରହିବ। ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ ବି ନୁହଁ।
ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେହି ସବୁ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।